Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal lanjutin untuk nge-reaction Windbreaker yang season 2 episode ke-10. Jadi di episode yang kemarin itu, akhirnya pemimpinnya si Gravel itu maju dan kayak berhadapan langsung sama Tsubaki. Dan kemarin tuh kayaknya si Tsubaki belum ngeluarin seluruh kemampuannya ya. Jadi kita bakal ngeliat di sini gimana Tsubaki dengan seluruh kemampuannya, kayak dia nggak nahan-nahan lagi kemampuannya ngelawan pemimpinnya Gravel. Gue yakin sih dia bakalan menang sih, harusnya ya. Karena kan dia 4 aja, jadi udah pasti harusnya dia kuat. Oke, jadi langsung aja kita tonton Windbreaker yang season 2 episode ke-10. Let's play! Wah, bener-bener ngeliatin pertarungannya mereka berdua doang ya. Kena pukul lagi. Dia udah kena pukul berapa kali, tapi yang pemimpinnya Gravel ini mukanya masih bersih ya, masih nggak ada bekas pukulan atau darah. Kan gue bilang apa, rambutnya dijambak. Jangan rambutnya. Ah, akhirnya. Sumpah gue gak ngerti sama pola pikirnya dia ya. 人で分けると1人当たりは少ないな。これ以上増えないといいな。 Oh, makanya dia jadi pemimpin. Dia benar-benar orang yang adil banget ya. 最後に腹いっぱいになったのはいつだったろうか。ほっとけばクッキー1枚でも取り合いになる。こいつらのおかげで俺は一人じゃなかったから。に描かれていたように楽しく明るいものになるのだと思っていた。一人当たりの大きさは小さくなり続けた。そしてある日、楽しくて明るい世界なんて来ない。そしてその辛さを嘆いていても腹がそうだ。このまま何もせずいれば惨めにのたれ死ぬだけだ。 Tapi karena sifatnya dia yang adil gitu, dia dijadiin pemimpin ya, dan orang-orang pada percaya sama dia ya. そうすれば誰かが倒れても他の誰かが得ればみんなが潤う。数を売りに何でもやった。チームの構想があると聞けばしらみつぶしに人を配置した。そうしているうちに仕事は増え、みんなの腹が膨れてみんなが仲良くいられればいいんだ。そうなのだから。現実はゲームの中みたいに魔法は使えない。思ってるやつの言葉だ。あいにく俺は何も持ってないんでね。 Setelah tahu ceritanya, gue jadi kayak rada kasihan gitu sih sama yang Gravel ini. Nara, なんでそんなに苦しそうなの?
dia pasti juga udah ngejalanin hidup yang berat gitu loh, kasihan juga. あんな必死な鈴。喧嘩は対話よ。 Iya, berkelahi itu komunikasi いつも Sakura. あれができるんだろ。何が痛みを抱えているねだ。分かってたまるかですって。分かるわけないでしょって、私のこと分からないでしょ。そもそも人間がお互いの全てを分かり合えるわけないのよ。 Maka harus saling mengenal あんたが biar 辛いんだなってこ mereka とは pada 分かる。 saling paham gitu. それは世界で自分が一番辛いのよ。できない。だから私はあんたを倒す。すずり下がってろ。せっかくここまで来たのに Jangan berpikir kayak gitu 無駄になっ dong. ちまう。 ごめんなさい。 Tiba-tiba minta maaf. 今のあんたと同じで本当に苦しかった。その人たちのおかげ。なぜ何も好きなものを持ってなかったのか、詳しい理由はわからない。わかった。 Dia kelihatan lagi menderita banget sih saat ini. 私はあんたの力になりたい。私にできることないかしら。何よ。何も持ってない苦しみって逆を言えば持ちたいってことでしょ。一緒にやろう。 Dia tuh masih mikirin teman-temannya. Sebenarnya dia baik kok. Cuma kondisinya aja yang memaksa dia harus kayak gini. 人手が欲しいと言ってたな。 Mau dicariin kerjaan gitu? スタッフ足りてなさそうだったぜ。2番街の店オープンするのにまだ人。 俺はこの先許せる。 Iya, daripada kayak gitu mendingan mereka cari kerja yang benar gitu. お前らの事情は Biar 少し pada 分かった。 bisa makan. Komen. ありがとう。幹事も言ってくれてる。好きなもの諦めないでほしい。 Gue harap mereka jadi bisa berteman sih. Karena sebenarnya yang ini orang baik kok dia. Tondaras bos da. Jadi udah selesai kan? それってすずりさんが。 したらあんな大きな背中になれるんでしょうか。だからこそあんなに大きくて強い。すずりだ。すずり周平。 Habis berantem mereka langsung bisa ngobrol dengan baik ya. Bisa gitu ya. 椿野、少し時間をくれ。スラと話したい。綺麗な Kasian 世界 banget に sih, 憧れ sedih るだけの banget. 生活 Satu を kue dibagi-bagi みんな rata の腹が kecil-kecil 膨れれば gitu. 何でもいい。ことだからあらゆる感情を殺してわからないふりをした。
俺一人ではこれからも違う道を見つけることはできないと思う。あいつらが示してくれた道を進みたい。話に乗ら Iya, ないか。 mendingan mereka pada Boleh aku kerja rekam? aja di distrik みんなと一緒 ini. にいたいんだ。言うなら Akan やるに決まってる gue じゃないか。 yakin mereka pada setuju 俺た kok ちは sama みんなで si 一人なん Shizuri だ ini. ろ。 俺 Karena たちは sebenarnya 全員で dia 一人になるん punya だ。 jiwa pemimpin yang baik gitu. Makanya dia bisa diikutin sama orang Arigato. sebanyak itu. Dan bisa dipercaya ya. っていねえよ。 Ya nggak 新 apa-apa. 人はミスしてなんぼ。 Semuanya pada kerja di sini 何でもでき aja. る新人が入ったら Jadi waiter atau Orang apa, kita cuma kasir bakal gitu lihat kan kita, bisa ya. も持ってないなんてそんなことないじゃない。ああ、お前らもありがとな。椿ちゃん、あんた自分が何したか分かってんの？ Sempat salah sih. おい、椿。漢字は黙ってな。でもあんたと同じくらい漢字たちだってあんたのこと大切に思ってる。あんたがここにいたいって気持ちも知ってるから。そんな漢字たちの気持ちに応えようと頑張ってくれた。ここにいる Suka 全 sama 員を不幸にする選 keputusannya dia 択を itu. したのよ。まあまあ、結局は無事に済んだんだ。のカンちゃん。みんなが傷つくのを見るのが嫌だった。でもそれは私が楽になりたかっただけ。最低だ。本当にごめんなさい。気づいてた。でも聞く必要ないと思ってた。あんたに言われたらいつだって助けに行くわよ。 Baik banget ya Subaki ini ya. Mata Dia suka mewah banget tetap nolong kakak orang. ただじゃおかないわよ。いろいろ言っちゃったけど、もうしんみりした時間は終わりよ。なっぱ、変なこと言ってんな。あんたらいい加減くっつきなさいよ。お似合いだと思いますよ。はい、とっても。ね、さくらくんも。さくらくんの Kenapa 恋愛 Sakura センサーが反応してない。 Iya tumben dia nggak merah こうい mukanya. う時は顔が方が気に入らねえだけだ。ちょっとさくらさん、どうしちゃったんですか一体。喧嘩の勝ち負けなんてどうだっていい。全員が倒れても町とそいつを守れればそれでいいって。最初はそんな考えがあるのか。仲間が倒れていくのをただ受け入れることは俺にはできねえ。だろ、嫌なものは嫌なんだよ。俺だって綺麗事だ Malah ってよ。 diketawain. いやいや。仲間が倒れていくのは、それでも俺は目的のために目をつむることを覚えちまった。その綺麗事が実現できるなら、それに越したことはないのは確かなんだ。いつか本当にできちまうかもな。言われなくてもやってやろう。 Langsung merah mukanya. そんなにやつが何言ってやがる。 Yang paling tidak mungkin dikalahkan. 青い Iya sih. Suwo kuat banget sih. しかしまあ、楽しみだな。あいつがどんなやつになるか。俺たちに手を差し伸べてくれたこと感謝している。よろしく頼む。 Tugas pertama kayaknya lu harus bersih-bersih dulu deh. Itu berantakan banget Oh. soalnya di situ. だが
る連中でみんなを支える。その後は俺たち次第だ。成田静香、今日のこと本当にすまなかった。はしないだろうし、当然怖いと思う。行動責任は Apa dia keren banget jadi pemimpin. 二度とお前に危害を加えないと誓う。でもあなたたちが辛かったこともわかる。手を差し伸べてもらうこと、そしてこの町で働くことに何か言える立場、ボ一座の人たちに恩返しできるようにお互い頑張ろう。Tangannya masih gemeter takut ya. ありがとう。静香をさらうように依頼してき Oh た iya, やつが siapa いる yang mau minta buat nyulik si Juka? 話ね。 Datang orangnya. 負けたやつの話なんて誰が聞くん Yang waktu ada di kill. Tuh kan bener, dia muncul lagi. Ternyata dia dalangnya. まあでも風鈴とのカードはもう一枚手に入った。なんであんたがここにいるのよ。 Tsubaki kenal. うるせえ。俺は俺の行きたいところへ行く。人生死ぬまでの Oh, akhirnya diliatin bener-bener full mukanya dia ya. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-10 dari Windbreaker yang season 2. Ternyata orang yang waktu itu muncul di kill, dia muncul lagi di sini. Kayaknya emang dia deh dalangnya. Dia yang nyuruh si Gravel itu buat nyulik si Shizuka ini. Karena dia kayak tahu soal si Furin ini kan. Jadi gue pikir tuh mungkin dia kayak senior yang ada di Furin gitu. Mungkin seniornya Umemiya kali ya. Dia udah lulus gitu dari Furin. Makanya dia tahu soal Furin. Dan mungkin itu alasan kenapa si Tsubaki ini kenal sama si cowok tadi. Menurut gue sih kayaknya dia emang sengaja deh nyari masalah sama anak-anak Furin. Jadi kan kalau yang waktu kill dia menyamar jadi salah satu anggota kill karena dia tahu kalau kill lagi ada urusan bermasalah sama anak Furin kan, yang si Anzai itu yang temennya. Jadi kayak dia menyusup karena ya mungkin dia tahu bakalan ada pertarungan antara Kill dan Furin, makanya dia datang ke situ buat kayak mengamati gitu. Terus juga di sini dia kayak sengaja nyuruh orang buat nyulik si Shizuka ini karena dia tahu kalau Shizuka ini deket sama si Tsubaki yang anggota Furin gitu, dan dia bahkan salah satu 4 raja di Furin gitu kan. Jadi kayaknya emang cowok itu tuh sengaja mau nyulik Narita karena kayak biar si Tsubaki itu ikut campur tangan gitu sama masalah yang dia buat. Karena dia tahu Tsubaki bakalan turun tangan langsung buat nolongin si Shizuka ini. Kayaknya dia salah satu orang penting deh di Furin. Mungkin dulu dia pemimpin sebelumnya kali ya, sebelum si Ume jadi pemimpin. Dia salah satu senior yang jadi pemimpin gitu di Furin, atau orang hebat di Furin. Kayak orang penting lah di Furin pas waktu si Ume sebelum jadi pemimpin. Kayaknya sih gitu ya. Karena kalau misalkan Tsubaki sampai ngenalin, harusnya dia bener-bener orang yang penting atau orang yang kuat gitu dong, ya nggak sih? Oke, gue penasaran banget kayak sebenarnya ada hubungan apa cowok tadi sama si Furin. Mungkin kayak ada masa lalu yang nggak bisa dilupain, atau kayak ada sejarah yang mereka berantem atau kayak gimana gitu kali ya. Jadinya cowok itu kayak sengaja banget mau ngancurin Furin atau kayak mau balas dendam sama Furin kayak gitu. Dan juga akhirnya tadi kita dikasih lihat tuh full mukanya dia. Karena kan yang di episode sebelumnya kita cuma dikasih lihat kayak dari samping dan kayak tatonya gitu doang. Tadi tuh bener-bener dikasih lihat mukanya gitu loh. Mukanya dari depan kayak gimana. Oke, jadi segitu dulu aja. Gue gak sabar banget buat ngeliat episode yang berikutnya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.